باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب يا أولا كتاب التوحيد. باب يا قول الله تعالى الذي قننا كلن كغني إنما ذلكم أنما غدا كنن دانا بها كنكنا الشيطان كن شيطان يخوف أواغكنندني أي يخوفكم أواغكنندني أولياءه إبس اللمونة فلا تخافوهم خمغكنيا وخافوني قكننك أليا إن كنتم مؤمنين صارت جلاكم أغنى مؤمنين جلاكم مؤمنين يسوء أكن الله سبحانه وتعالى بانيا amma nan petin nan tanga yiti mu'mini kanu hotanai gellanga yiti mu'mini duro hotan nan nya mu'mini ngannan kanu alle wajibin kani ken ngan kamma idan ken ko to da honna ko ni ke aya barende nanti hamra al asad aya ke yanka ghazwat hamra al asad kenya barede idaga gajange maganya ho maganya ni maga urgenye amma inna ma dhalikum ay gonun daga nanti Nu'aym bin Malik al-Ashja'i nanti kenyane ay gonun kaga daga nanti qabila yugo andange Quraysh nu kuya kunyane ay gonun kaga daga nanti ay Quraysh imme ganyi baga ande benyana kenyane yere gono kunta aya ke tafsiringa manan ni kannan kaga tun kanti inna ma dhalikum annama gadan ken kanun dana be hakene ke kebe ga kanun dini warni manin koni inna an-nasa qad jama'u lakum haqiqa suronga ikahuma me agada ngani fakhshawhum qakaniya kyan koni qakaniya ida me kahuma me aga kaniya aganda ga iga bunyen ijamanga benyen ina kunni na kundwa fazadahum imana kira kon mu'minun danga kendi jidi le manan ka wai wa qalu mu'minun te hasbunallahu wa huwa sanna allahi wa ni'mal wakil jikisembiranga kencuro o jikisembiranga ya Allah idan kebe ganyi kanuni nanti inna an-nasa qad jama'u lakum soronga ikama ma gada ngani fakhshaw magakaniya Allah tikan kanun dana be hakene ke kayni soge nga kanun dana ke ganya hoya warno onta ya ke tafsiri agadan kenka kebe ga baga baga nam warna gana koni uhudi oda koni ken kotanya sibitin kotai honu kara honu jogi faren nan ti dangani ho ga daga uhudi daro asumbugu ho kamma bugu maganta kebe ga said uhudi oda kanna jabir ibn abdullah kamma ne ambugu sahih idi jogi ko ambugu nan daga baga ndenga di bate ko huma me ga dangani ada ido ku tonya ni na ganya na kunne na ganya na kundwa kembe hakene nga kebe ga ina ga baga de shaytanani ken yukhawifu iti maf'ul hananga ken mahzuf ken akutun tanyane iti yukhawifukum awaga kun kanundini awliyaahu abi sallamunga shaytan abi sallamunni kannan kaga kahirnu hilla kapano shaytan abi sallamunni kwai hagati sugaga atininan kanundi kunga hagati su shaytan kana kaya ga mundun anga kanna kunga mogome warna anga kanu kunga tanga Allah kutana anga kanu kunga tanga Allah mbaten tokono hagati su shaytan na kiyamunda anga ne Allah mbate be nyana kannen garnan condo menga kannen ce dan nan kontine dada bareng amma anga kanu tanga sagane ngana kenya modi ngaro ni lakenga ngana kenya debendi win katana baka debendi ngana kenya wembugande na kabilandi ngana kenya win kortono ngana kenya shaytana na ga kanundi ni bi sallemu sahih haju suka shaytana kenni kiyai
warna bi sallemun ni kunye angana hinu igonu nyana anga manya igu sagenye ina mbaga baga nade anta karsa tuwa karsa do sere mara ga marara kenga karsa ni mudi gore ai karsa na kundwa kun torobe no hakena kundi ga mun kon kun kane hada maran cetanu nyai cetanu gore kana kun kan yuguni gan kanun dinanga anga ho gore kebe iga konni walla hola ho sonde kebe iga konni idan anani kesollen montalbe nyoranta sere misalin montalbe kenga ija santonga ni mo gombe alay sasa montalbe nya kene ke kundu hoano nga kenga tine am mo kontu karta na kunna na kundu de ken hada maren cetane nye cetanu gore ka hayrono kedi aga nyugunu kenga kanu din morin talbe ke mo gombe keno kuma gadde be kedu kunna ndatu kiba ado hodo mirona kama masinin dunkutu ado hodo mirona nyakunda shaytan gore kan hada maran shaytan ke nyuguna gan kanun dini shaytan bane ke shaytan siki ko mantenye hada maran shaytan ila do shaytan maka kanai de Allah ti fala takhafu maka kaniya Allah hay gado hata nanti kamaka kaniya to anon tikeni wajibi nyanka make hata ne be hakene ke ho haga ni shaytan bi sallem ho ga ni shaytan walinye Allah tan nan maka kaniya sahih tafsir nanun cusu daga iti wajibin ya hakene kai agati fala takhafu mukasharun na nabi hakanate la nahiya la ka ba hakana kai hatane wal haw damirun ya'ud ala awliya shaytan haw kan damira sagane shaytan walinun kamma wa hadha an-nahyu ki hatan nabi hakana kai litahrim kana haraman ya dangani bila shak na to kamaya tisikka be suya Allah ga tikka maka kaniya wajibin ya kana Allah ga dan pata nanti maka kanuku yanga kanuku itanto akon Allah dan Allah kuta haramaren cetanu ku jinnan cetanu ku anga kana tanto akon na dan Allah kuta Allah tan nan maka kaniya an kanna mani harsa korosindanan ne Allah kisinnanan ne Allah tan nan maka kaniya an kanna mani awanga kaniya tan ni wisa gon kitanga de igati kemanya agana sikamanya gamma ga wallan kanun tenga igata manya to kono de kenga ngana nyanga to kaide nkai igata manya ngana ti war banen take awanto de manga ho honte wallahi anga nyana ho honta kitta anga tu digame igwano nga timon talbe ngana no nan kutu tandati maga dangadi tan nanti garante nyen ka atokono maga dangadi ina kuntu nyana mani nan kanun dimon talbo ngakwa mama nan peti kai nona ken kannan kai mana ganati maka tauhidi ngajunde nya debendi ti garanta ani mon talibe ngasir buranen ka tauhidi ka wajundan to kono hike mana pai ken ka mene agana nona kuta inke sonno menga garante ngano na ke dambu na suburunka agana tinna maka tauhidi ka nya ngata tauhidi ka konni maken ka faraw ke ka banga suronda walla na tubi ka diga mu ko anni mana nya ni diga ku mana nan kanundiya na ko kega kebe ko ni maka dabari kana yanna to on anna Allah sigiran kinai manan ni tay wa khafuni allati agati kama karati ka kaninke Allah banai in kuntum mu'minin sarti gella gan mu'mini keda ko inan kanu Allah tananga mu'mini hetanga sahib to aron tangana kana bane pepepe anta gontenga Allah itambugo salama gonde nka gana nyanga kanna langa kanna ke bana ga italle manan ka kunna ka sinten kambira ngantan du do to nyana kanne ke manan ni kannan kai kita arjannan ta maga jahannaban ta maga khairin ta maga bonen ta maga Allah ti maga kanai ya fa annan kani kai har san kannai mani ka hono ga kanna mon talbo kuy mo gombe kenni ke bare tanai wanda ga wa qawluhu إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله آل عمران يكدن قهلار الذي قنن سورة التوبة دي إنما يعمر مساجد الله أنما ولا مسيرون كورنا man yemmenga amana yemme kebe ga tongondi billahi ta Allah ya wal yawmil akhir ado ko talagarenga wa aqama as-salata gara sallen ciginde
wa ata zakata agada jakkan kini agan kawa kinni serebe walam yakhsha amakkanu hohoya illa Allah maganta Allah bane fa'asa ulaika wajibi kun kamannunga an yakunu inanya min almuhtadina gallikande yammunga walakin ati ame wadi kun kamannunga fa'asa ulaika ame wadi kun kamannunga an yakunu inanya min almuhtadina gallikande yammunga nanya jikenga kamana ni kannanga ro ibn Abbas ga konni serasu kuhinu na katiga kitamma antongondi ti allai antongondi ti kota lagarenga anda sallen cikonni hillai wajibin cikke ado mustahabun cikke wajibin cikke ni kannan kaga na arkanu ndo wajibun ba nerti mustahabun cikke ni kannan kaga na liti mustahabun kayano gondi akamanda sallen cikindi wa ata zakata da jakan kaga kini agan kawa kinni sirebe amanya lingun kalla amanya ladan kalle sahib karagandinde walam yakhsha makaragandinye he amakkanu hohoya illa Allah maganta Allah bane kambiranga sasa ulaika yakunu min almuhtadin wajibin yani ku magan kutu karage gana kito sorobe ni kun kamannunga nyana gelli kande yemunye kuji kunu karaginta seresu menye ni seresu di maganta kanda yemme seresu kanga mundanna nyakanda yemme nye kuji kunu karagin kitande tongondi ti Allah tongondi kota lagarenga sallen cigindi jakkan kini maka kanu ho ma Allah bane anga nyana kanda yemme nga an kaga nyakanda yemme nga duna da anga nyana kanda yemme nga kata arjanna lagara sahib Allah ti kuka manunya na Allah misidun kurana misidun kuran den ni hilwai hissiya ado ma'nawiyya hissiyan ni kannan kaga nan kar sumbugandi na misiden taka wala nan pankanya na misiden taka kana taka nde ko ma'nawiyyan ni kannan kaga na bate nyano gondi idan kulli bi hakene ke to anu nyugo da fasar kannan kaga ma'nawiyya ke banan iti misidun kuran den ni kannan kaga na bate nya misidun do ko na bate nya na misidun di kenna kuji kunu karage ka kita sorobenu ya kujukunu karaga makete sorbezu ka kenga batanya na miside di awa miside ndino anta ho hoino sangambune ga he warno quraysi anga so ikunya ni alkaba qur'ano nga yana alkaba ta gallemu nga kundu do kundu Allah ga saganda nyi kamma serebe ga miside qur'ana ken kujukunu ga karaga giteke be yani nka kumpeti ho hoy aganta ho hoino so redo suli timmedo dintimme ga wa ma kana salatu ma inda albayt illa mukaan wa tasdiya aganta ho no suli timmedo so godo hube tanaga ta kunyana alkaba ta galle mun aga yana qur'ana kunu do kunu anta hon hanaga idan sirega na kite kiyem buguranga walla kite kiyen kanuranga miside wi maga tauhidin tanyana miside kadi farencun nan tanyana no iga bidi ando hilla kapenya no ipa on Allah din tabateide qur'ana ngaya nya hakene peske ke karago be hakene ke imatongon imaku dabari anta tongon ta Allah abada anta tongon ti kota la garenga anga sagane bida da barni anga tongon ta Allah anga tongon ti kota la garenga anga ne salle be nyana nyana faren talli mo gonya kamma nka anken targa na nyallungun kamma anga ne jakka be nyana awanyana aga tambugo mo gombea anta kan ho ga maganta Allah hona kummi sududi wa munde imbugi danke kulludi meyti tindabugo ikalla walli manan ku ngambonna walla watenya ni kita idan bat intabate inonga wallahi kubbidia dun ko ni ho gabe ha kana misidundi inta bate ino ngade inta ho no sangambune gae sasa ay gonu nda timmandi do dimunyi marno misidundi e da timmandi dubane ken kani mene ken hin mbangandina dubane ya akhi miside akurande haqiqa ngani kannan kagai nabate nyaada Allah gati mo gombe nabate nyaadi fare sallallahu alaihi wasallam gata nyamo gombe amma miside ngasi ka garono no ngata be silungu nyana walla ka kirse go killen kamma walla kenga nene lingoy go ine nen kata ga dorunga aganta ina Allah kan kura de aganta bace no ngade aga kebe no kenna ga yon killungu nye kita o ga no mo gontuwa ku karagin kito maga ku do na nya misidun kura no nga on to ngonni ta Allah ko ta lagare sallen nya ko faare ngara nya mo gombe alayhi salatu wassalam jakam bugande ko Allah gata nya mo gombe on ma kanu ho hoy maganta Allah bane
umma kanu doma gume umma kanu modin talbe umma kanu jinno gume umma kanu banne umma kanu hankama umma kanu hoya maganta Allah subhanahu wa ta'ala bane kem pagato wanyana kanda yemmunga kem pagato wanyana misiden qur'ano ngoga bate be nyana misudu ni bate mpaka kanyen ka ku karaga gama kito maga on tanya na kanda yemmi o heta Allah misiden qur'anai kenga ye qur'an kanya alkaba no gonyedi mala tayde inyata no gonyedi nyaake di manai wa ho nyana anganari wasenge tun ko dini kinanga jing i kanya no gonyedi de me Allah ti heti miside ke qur'anai na sawunya mani ku karagin timaga an ka gani dunan nukusu an kan miside nga nyaw nyaal kaba bakawa kuberu gal kaba imeno gondi ku karaga makiti magalla tin tabate inonga an kan da ho koridoru nga anda to kala miside no nga ngalli munyana dikenga nyana miside kammo kenga nyana batire kammo ha anna non da baranca nganya kanne maga surobe no ga misidun tagana ye qal sunum bugandeni nan caga kan na bidiyan gumun ngara kum misidu dingeni haynawo sunna gumun kani kamannunga sunna gumun nyana me wa misidun tagana ni kini bidiyan gumunga sunna gumun nyane kamannunga wa bidiyan gum misidun tagani dati kunga baraje munduru ti miside ni miside anna kam bidiyan gumenga laga misidan tagana na kinni sunna gumunga kota su hammin yana go misidun takke mo gombe kota su hammin yana go misidun karna mo gombe kubeno alla gara senyi daga ni bannanu ngani ina mpaindi gana misiden tagana misiden nan kawata gane konu da tauhidin nyammu sunna gumu angana miside taga ko an kawanya na almaminga tauhidin nyamme sunna gume ka mun da nya almaminga kangana daga misiden kini ku dor ko ora gumu kwai inda ho miside kelu non hi nyaaga ga yado ho munde ga ye aro soronni nya Allah inonga ko ko re nyani ma ga bindi witere kita sunni kemure ike bare nyi kamunga idan Allah misidun kure ni kannan kagai kenya ko hanan ni kannan kagai ma'anawiya na bate nyi no gonde amma hisiyan ni kannan kagai na taka sahih yani na taka hal samma walla hankam ma na taka hisiyan pai kene kya idan ka ogana ton pai ni mi haqiqa ngam miside nyi mi o akuran den ni kannan na bate nya no gonde miside kurande sunta dangini kendi miside kurande suama dangina bate nyano gonde idan o karanu in kawa dudo gotono sorobenu igatunga ke alla da nya sengi dangani wa misidun tagana karanu koni manni de ben coron ka gantar gana salli kum misidu di de ben coron kan kawa dudo gotono indaga salli kum misidu dia walillahi almasalul ala ngeda basanduro kenda bariere na denge ka tankenga anda sagundino makasu ngai gana walla maga motine eska wali ngoni dangani wa ngala de ngati haju be asrowa kira misiden te gaga kun kaga dangan nonga misiden kaga ahay pata den ni kandanga hada maram mun nalladi ina Allah bato ayam bangan ni kandanga hada maram mun nalladi amma ikulla do imara dan kan ngara batuti adabar tingan nebe kenya nanda sahe baraje nyanan kan dangani misidi tage baraje nyanan kan nanda la ko sobe ani kamanunya kamanonga kundan di sere gara de mana misiden taga kana dudo goto kana Allah batadi sorobe no aga nyal maminunga bannan ko ni di kebe honne ga ma ko gara girti banna araga kebe taga na Allah dangana da bari ato ko kita to ano be no ga misiden de na to ngun ko ni aga lengi to ana be ganaro honne be di kentini na heranya sere tanam ma girdi bakanonga ke gillimpia na so hakrende imma ngirndi bakano imma mbugim palasinga kam palasinya anga nyini debe nyimmedi serentantu hana sere ganantu kende bedi anga na bu kende men ndaga no kotana serentantu walla ngana bu ken jamane di sere mentantu kam palasini serengi dinam bonon dini tay tingal mamin palasi ke ko ko tanyani magade ngal mamin palasi anke ngoni garoti Allah kenke beti hobreya dikenga gella gana nyi ga dangirndi garenya kamma kenga no me ga dangirndi to ngunya kamma ken kawanonga anke nan ko mirna ngallambati ngar janna kite kanta ko mirni ti alma min do ko do hotanai igonun kaga ho hamminga ti alma min do kwai iha junta to ngumaga iha junta gare maga de bengal mamin ta nyame ke ibaka ho hoya ga hukume ne soron kane to ngunta konni sine mu mai tawa jundimi sine ke mu mai wanya na tawa jundimi
wajunda nan kandari na kuma annu al halan churo idan shahidun ni kan ngagati walam yakhsha kama makanu hoya illa Allah maganta Allah idan al khashya agagani kannenye al khawf agagani kannenye ka intabana inda tini al khashya no qube ado khawf no qube anay sasa sere akanu hoy nkaga kanu kebe awa haqiqanti watni kedangane al khashya sere goni aken kanu hoy kundunga tani anda to be gani watni keda al khawf masalan anga terne killen anda jarnte ngaran kanai watni keda al khashya skanga kanu kebe anga to anga terne killen dan taronga manka ngada ante tengange konin ta to honi aranya na hanke nyimyan kare an kanu tandu kundunga inat keda al khawf tos kanga kanu kebe anta tu al khashya kan nan qarai kenna nga kebe to qala gati inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa hakada al khashya anga kanu kebe aganani ho qore aganan ken danga kanne watin keda al khashya amma al khawf aranya nanga kanu kebe ho qore hanke nyalam punten ni tanga kanai sahib idan al khashya ado al khawf kan farqunga ido mena gane onda ga go jamila وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية إذن وقوله أدو الله دقان قننا ومن الناس من يما قل سرون لكن يما يقول أواتني آمنا أكوتن بالله تعالى فإذا أوذي gelli gana toro fillah alla lemanan kaunga ti alla kenca babunga fi kenanya sababiya fillah lemanan kaunga ti alla inda toro ti kenca babunga walla nati fillah inda toro alla sariyan kibarananya zarfiya ja'ala fitnatan nasi anasro kutoranya ka'adabillah qalla yangan katemmo serewano ngajamu nganaino hagatimbe man kange gan tano atini to ngondi ti Allah amma igana toro Allah kibaren dita ana ko santa ka soro ku torande nya ko Allah yang gan katemmo ana sage do Allah ana dinan to kono ke kama nga soronde ke kama yala ka gilli mu'mini wa ke ti mu'mini soro nyu gono hakene kunda hato mullu man kange tano into ko ni wa ba anu ndo ho on tano asallini wa ba miside nyadi ana nonye fe man kanga ngana girdo wa bianu nga aya ndaga na ka ko tinta ka wato ko de be kedio igana ta nyuno ngana ti ke nyuno me ke masimmi wa kundwa hota na ede soro ku torake akem bay gara kenya nya ko Allah yanga katemmo soro ku torake hani bita dan tan to irni mungwa wallina konto wallina karanan to ko imme amma Allah kana nyanga kata jahannama no gondika idan kya to rambay ho gabe kam iwatini to ngonnen kay gani toro dinan kibarenta ina usanta ka kanu nan caagado halle soroko tora kay na kenya ko Allah yang ngate wano ana sinken ngara hinga nanya mo koy godi tanni igana toro ta na sinken ci bakano iga kisini toro la ko mana soroko tora ka gara kenya ko Allah yang ngate ngunu kundunga ay kay finni kananga honu ya kun ko farni me soronga ni toro akunda kundu ina usanda ti akunda dinawara yalan kawa kenya mo gadiwa soro kutora ke wajibi nyani ke nganna ke munyina anga kundu anna ke munyina kama sage do halle anga sage do halle so ampai ga kanu soro kwai sasa mu'mina kumbono ke wa sorondi hota na wa sorondi kaga de amma kitabu gumemma ke ngayar tere ho gano nga serema toro de Allah subhanahu wa ta'ala imana jarabi ana na buran kine na lemmen kine na ho handam minna kine awatini ni tauhid nyemme nye mu'minin nyaniya amma Allah kana jarabi na kuringa rai na watenga rai na liri bucinne rai ana usanta ka saga do Allah ana bugu misale da kama lemmen ngano na buran ngano ho wano atin ni tauhid ngumenye ya kaga na watuta na daga morin talibonni lemme gana watuta ana daga tapella kannenga ay mega watuta ga tan kursin di jinna nun ta kursin ni da ana kusan daga sage do halle idan ke kaman kaga akanu mani
alla gada jarabe be saka kam mai ga kanu kenya nan caga do halle tun kanti suratul hajj di wa minan nas man ya'budu allaha ala harfin fa in asabahu khairun yutma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasra ad-dunya wal akhirah idan amma wontu ku hilliya bane ke soronga na to rota na soro ku toranya ko alla yang ngakatem mo ana saga do halle hillandin kan kan nga alla kana jarabi na hinu gon wara mendita ana ko santa ka saga do halle hatini sura nyara ka pamma kayme anga nyini maran ku nga nyamma am mo gon cirenni anga na tauhid ko to na sunna ko to alla dan jaram na ligenya soron kana tamma ngari anga ro ke gibare be dia kiani de mi ga ti katan tan kibare mana tauhid ke sunna ke hono na gilli kundwa inta munguno da digame de inta kawano da digame ka inta digame su to koda o ko an kan ni ku ngora kan ta to ngon ni da i haqiqa ngani ke be hilla kapano kafir no ra kan ta ko no ko an kan ni ka kenga ikunta munguno da digame de ino gilla ti katan tan kibare tauhid ke sunna ke ti katan to nyani maka he idan o to onni ko ay maka iganan toro bane alla dan jarabi kun kadan toro anna sagero halle anna to ngunya ndi modi nya jamba anna daga kelle mo ike da tangarnyo ike da tangarnyo boto nuro lande sikide kemme mado mi nyani ndo kona kana banna kanun te go koni kenta tu agara kebe to on kan tatu few karta kaida nyi kunde iga katai karta kaida nyi kunde iga katai uji ne serano korinto nya na makati kunga manni kunga manya bannai uji ne serano idan tametu kunka no anyang kati kunka iwa idan mono mo gontoa oga mo gonti wodi nan bonondina anga to hada mare manga nakanu kebe gan kota amma ga ho honda minan nan kawana kenya tanga kanne ngaranga tanni kebe ga har duna di kenya mo gani har duna dumpi e kenya ni iyas ibn maawiya ko te go awata unu jaman naga awai nan ce kanne kibaren kam mo ko galen kidan ke dars mo ko sahih awai nan ce kannen kibaren maka serengan kawa kanna Allah mo gombe angan ta kawa kanna ko tane kundunga ni to ta gunnonga ya garusiki wanonga agai nan ce kanne ke kibaren kamma atikya gare be hakene ke an kawa anu guntenya gani kya gare be hakene ke an kawa sugundana nyagane kya gare be hakene ke an kawa gusumu menya gani mana ku sonya na ku sa kuma uti hana afwan akon nengar jangan ni kaset nu kuimen sahih warni na to kan ne ke bare ngam man kan ne gwanya soron kanu idaga ga tike be nugunten kawa nugunten ngani ida tirni ndenya ati nugunten nyani banen ka ga idaga tirna ka ga remmen ngaro asugundini banen ka ga kusumu menya na ga aidra kusumu menya na ga ke bana hamil ke bana murdi' ke bana adra meri katai ete bon muawiya ete iyas dangani iti anda ketu kammo nanti kusika kenya mogodi ati kannenga nanya kebe gan kota magan nan kitello no kenyi kannenga na hakatimbe kannenga nanya sasa ance lernya gan kota magan na yautu makaye kama nan betina teller ke bana nan maga yokai kannenga na sasa hibe gan kota magan kannenga nanya hoga nanya nukube gan kota magan nan kitello no nonye anya gonya gan kota maga manno gonya gan manno kube gan kota maga nan kitello nonye ati sasa kundu kanne kebe ganya ngati kebe an kawa war jagante anu guntenya gani adi kitelli no gonye nda to kenya nan tanu guntenya ngati kebe an kawa ga sugundenya na mankangin ne ke ganya adi kitelli ko monunye nda to yerenye nan di sugunda nanya mankangin ne nyanga tikebe no kusumu menga adi kitten cari kana kam manda to kenya nan to kusumu menyen warni kan kota ma nugunte kana ko kan kota ma sugundana ka ko monu kan kota ma kusumu me ka kan kota ma nda to ke mo gadi ti hakika ana kundwa idan kenta ko nan ta himu gunta to jatar ga nyen kuita himu gunta to yeti ke ya himu gunta Allah bana na kento amma manan ni kan nan kagai kannen ngana nya kebe an kebe gan kota maga antinan na kenya tanga maka he manni arno o tanga arno kisi jamanu be no manka ngundo hoynu nganonga manka ngana gira an katene na kannan kaga mundu wala nukube no saga nundo honu gabe anguru no kata kannan kaga kezi
ndangurna daga keske auto keske bana tanyo ke sella den kanu anya galle na gai man nan ma ke mutu masalla de ken ko galle ambiti guma galle su sandi galle ngano ambiti guma galle na su man nan ma jonga na kungutu an kallu nyen kun ka do lakkan nan tinta imme ntin kam wonte ne nan daga ma keske abo ko ti dorunga maini ayan ko tamma idan okuka kannenga naro kebe gan koto maga dinan ta su ko mantenga kenni mani o dina oga kano no dina ka tanga anga kanu montalu anga kanu ho honda minne andi na ketanga kenna maga bono de lengo hakene de be keno gonde koringa no ko be Allah mi anatu arna ne nyoda ngani ngawona na gane nyani do gamba nda gon to hoga be ayde o to hunna lo kende ha oga kanu koringa mo no dina ketanga wallahi on tara kana kuro mo din talwe wureti hakatun ko tenna no de mana ho sa ho dangan arno kiskenga on ta kenyana on tara kana kati jinno gume ta no de malenki ko tanga de bendi on tara kana riba ngolle ka dabari nanti ko tanga de bendi on tara kati riba banke on tara kana kati oti barman ko tanga de bendi wallahi ho dina ketanga o kanna koringa me o dina tangana ko tanga de bendi o kanne al hala ngam ko belenki be suwato amo dina ketanga on tari ba gollini on tara montal beni on ta harame ka gollini ka koy o dina tangana hinga kotam maga mo anga kanu hera nyannan dinan tanga manni kara igamba bagana mi gatan nan ngirna nan daga tubi mon talibenda hota na kanne kani mene amma daga dinan bono ndiwa aga nyam mo susura anken angana kanu watenga nanga daga mon talbo nanga gurfin danya na jinnan do honunda manga kanu wateka yahe an dinan tanga ke nin dinan tanga nan ta gurfin danya na kuda nin dinan tanga nan ta daga na jaran danya kuni nin dinan tanga nan ta dunga Allah kuteya anga kanu kanen to munye kita an kanu nganga kanu kita dudo ko tan nan dina kya tanga saram bi jatanga yogi tanga na ngota na tanga nan dina kya tanga kenna magabono wallahi hon tam maga kan ko tan maga dina kya ho hon tan a jon ko ngan ko tan maga dina tan dina kya andi na ke gana dugu tanga balawun cudan kita antuna dalla garabono duna ki manni mani dina gan tam maga duna sunyanda mare honga dina gantam maga ki manni kannan andi na ke gam maga tanne alhamdulillah tige ngalla da saga kam pallanto agunna Allah da ngane banne walla ngani manka walla ngani ube anga nan dina kya uta Allah nam pilla ngurugine ade dina kentanya nganga anyang kan dinde tuana nan anga ke dina uta Allah nam pilla ngurugina anga sette ka son kamma banna ga nan kundunya ni tunga nyuga de guma ga nan kundunya ho maka dina uta Allah ga manguri maka he Rajab Tayyip Erdogan Turki premier ministre mankangu giri aya kenga ada maninya aya kendi dina ngutu aya kenga hijabul londini sahih iriki saudiya iga jaiza be dabarni nanti serebe gara salama gunde maduna sudi ada hika bika benya jamanu gwano nganta jamanu kubenu to konko nado kumpo ga baga jangenga kubenu ga fitina ndo balaw litin duna di lenki kun jamanu nyugono ar kumpo ga baga jangenga na dudo goto enya nangaja 2009 no gondi duna su ko mantendi serebe gara salama gunde ma ida jaiza ngutuna kine nka golli ke dina da urgi mama urgi abanen ta duna di ministry yo abanen ta duna di seroya nka sagwa surera kan ta seno soro benu nanti dangani aga kebenya ni kenta dungena tikenga to ngoy tikya dingaran nyugonu ni to ko menga lendo nda gilli nan daga atini kenta ku terenkan Allahu akbar gelli duna da Allah da maninya irigi saudiya 2009 no gondi konda salama gonde maduna sule rajul tayyib erdogan akinai aja zankinai aya kenni hijabu nyarondi ande da no kube angana kur ya kenni hijabu nyarondi saye alla da urgi duna do amuruna alla magana urgi arjanna sir sugara ke dina de ma wa amuruna alla maga alla na kamande ma amma hono gada simma ni kannan kaga ya ministri nyugo nyi dingira nyugoy islamin qani ga koy nta jamane ke to kondi aya kenga irame be rondini itime ngalle go indaga nonga kahirunu ministre nu be rogano kahirunu ngani kunya kunnan cuturinta islami ke kallen de mo ano gondi premier ministre ndi sone da hotana ta gonda da bugu ministre a gondi
arno ali halan curo ndarno kala